औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज जुमेरात 25 जून 2020 है। उम्मीद है सब बच्चे अपने अपने घर में खैर आफियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब बच्चों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन। प्यारे बच्चों, ये उर्दू की चौथी जमात है और मैं आपकी मौलमा पाकिस्तान ओवरसीज़ दुख्तरान मिल्लत हायर सेकेंडरी स्कूल मंडीर से आपको खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले आज की अच्छी बात। प्यारे बच्चों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा ना करो। प्यारे बच्चों, गुस्सा करना नुकसानदेह है और ये शैतान को खुश करता है, इसलिए गुस्सा करना हराम है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर एक मोमिन गुस्से की हालत में हो, खड़ा हो तो बैठ जाए और बैठा हो तो खड़ा हो जाए। प्यारे बच्चों, इस बात पर हमें अमल करना है ताकि हम अगर गुस्से की हालत में हों तो हमारा गुस्सा ख़त्म हो जाए। प्यारे बच्चों, हमने जो सबक पढ़ा था वो था एक शहीद के बारे में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि कैप्टन शेर ख़ान शहीद को कारगिल का शेर भी कहा जाता है और हमने इसमें पढ़ा था कि वतन की खातिर जब एक इंसान शहीद होता है तो उसके अज़ाइम बहुत ज़्यादा बुलंद होते हैं। इस सबक में हमने सीखा कि जिस काम को करने का इरादा करो, सच्ची लगन से इसके लिए मेहनत करें और अपने आप पर भरोसा करें तो हमें ज़रूर कामयाबी हासिल होगी। हमने इस कैप्टन कर्नल शेर ख़ान शहीद के बारे में पढ़ा कि इन्होंने किस जुर्रत और बहादुरी के साथ दुश्मन का मुकाबला किया और इनको पाकिस्तान आर्मी पाक फ़ौज का आला तरीन फ़ौजी एजाज़ निशान हैदर दिया गया। प्यारे बच्चों, अब हम इस सबक के जाना बढ़ते हैं, इसकी मशक करेंगे। जो बकाया हमारी चीज़ें रह गई हैं वो करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि सबसे पहले हम मशक में क्या करने लगे हैं। जी हाँ, हमारा सबक नंबर 10 है, उन्वान कारगिल का शेर। इस सबक के हमने आज सवालात करने हैं। तो पहले सवाल से शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, कैप्टन कर्नल शेर ख़ान ने तालीम कहाँ से हासिल की? इसका जवाब है कर्नल शेर ख़ान ने इब्तदाई तालीम स्वाबी से हासिल की। सवाल नंबर 2, कैप्टन शेर ख़ान को शहीन बच्चे का खिताब क्यों दिया गया? इसका जवाब है कर्नल शेर ख़ान को इनकी काबिलियत के बलबूते पर शहीन बच्चे का खिताब दिया गया। सवाल नंबर 3, कर्नल शेर ख़ान के दादा अपने पोते को कर्नल कहकर क्यों पुकारते थे? इसका जवाब है कर्नल शेर ख़ान के दादा पाक फ़ौज के एक दलेर कर्नल शेर ख़ान से मुतासर थे, इसलिए वो अपने पोते को कर्नल कहकर पुकारते थे। सवाल नंबर 4, पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ कौन सा है? जवाब, पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ निशान हैदर है। सवाल नंबर 5, कर्नल शेर ख़ान को निशान हैदर का एजाज़ क्यों दिया गया? जवाब, कर्नल शेर ख़ान को इनकी बहादुरी और जुर्रत की वजह से निशान हैदर दिया गया। सवाल नंबर 6, निशान हैदर कितने कोनों वाला सितारा है? तो इसका जवाब है निशान हैदर 5 कोनों वाला सितारा है। फिर बच्चों, ये इस सबक के सवालात थे जो आपने अपने स्कूल के काम के लिखने भी हैं और इनको याद भी करना है। अब इस मशक का दूसरा सवाल है, फ़िक्रे में मौजूद ख़त कशीदा अल्फाज को वाहद या जमा में तब्दील करके फ़िक्रा दोबारा लिखें। प्यारे बच्चों, हम हर दफ़ा ये सवाल पढ़ते हैं और इनको इस दफ़ा भी आपने बहुत ही ध्यान से सोच समझ के इनको पढ़ना है और इन अल्फाज को तब्दील करना है। वाहद को जमा और जमा को वाहद में तब्दील करते हैं। इसमें कुछ अल्फाज वाहद होते हैं जिनको हमने जमा में तब्दील करना है और कुछ जमा के अल्फाज को वाहद में तब्दील करना है। तो पहला जुमला पढ़ते हैं, चट्टान मजबूत है। चट्टान वाहद है। जिस लफ्ज़ को मैंने ख़त कशीद किया हुआ है इसको ध्यान से देखें, ये वाहिद है, इसको हमने जमा में तब्दील करना है। तो इसका जवाब होगा चट्टानें। चट्टान वाहद है तो इसकी जमा चट्टानें। मजबूत हैं। प्यारे बच्चों, जब वाहद का फ़िक्रा जमा में तब्दील होता है तो इसके साथ ही उस लफ्ज़ के अलावा इसका आखिरी लफ्ज़ है या है में भी तब्दील होता है। तो आपने इस बात का भी ध्यान रखना है। अगर चट्टान वाहद है तो जमा होने के बाद चट्टानें मजबूत हैं। चट्टान चट्टानें। अब दूसरा फ़िक्रा है, सरहद पर झड़पों का आगाज़ हुआ। झड़पों का जो लफ्ज़ कशीद किया हुआ है मैंने वो जमा का है, इसको हम वाहद बनाएंगे। सरहद पर झड़प का आगाज़ हुआ।
اب دوسرا فقرہ جو تھا وہ جمع کا تھا، ہم نے اس کو واحد میں تبدیل کیا۔ ابھی ہم آتے ہیں تیسرے فقرے پر۔ دشمن نے منصوبہ بنایا۔ پیارے بچوں، یہ منصوبہ لفظ واحد ہے، ہم نے اس کو جمع میں تبدیل کرنا ہے، تو یہ لکھا جائے گا دشمن نے منصوبے بنائے۔ تو پیارے بچوں، یہ واحد کے جمع تھے۔ اب ہم اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ اگلا سوال ہمارا ہے، فقرے میں خط کشیدہ الفاظ کو متضاد میں تبدیل کر کے فقرہ دوبارہ لکھیں۔ اب الفاظ کو ہم نے متضاد میں کیسے تبدیل کرنا ہے، یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ لفظ کا جو الٹ ہوتا ہے اس کو متضاد کہتے ہیں۔ یہ سردی ہے، سردی کا الٹ گرمی۔ یہ سردی کا موسم ہے، سردی کا الٹ کیا ہے؟ گرمی۔ یہ گرمی کا موسم ہے۔ احمد کو کاروبار میں نقصان ہوا، نقصان کا الٹ کیا ہے؟ فائدہ۔ احمد کو کاروبار میں فائدہ ہوا۔ تیسرا جملہ ہے، کچھ علاقوں میں مسلمان آزادی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آزادی کا الٹ کیا ہے؟ غلامی۔ کچھ علاقوں میں مسلمان غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ تھوڑا سا لمبا فقرہ ہے، لیکن اس میں بھی صرف وہی لفظ تبدیل ہوا ہے جس کو ہم نے خط کشید کیا ہوا ہے۔ تو جو لفظ خط کشید کیا ہوتا ہے اسی کو ہم نے تبدیل کر کے اس کے جواب میں لکھنا ہے۔ تو یہ الفاظ کے متضاد تھے ہمارے۔ اب ہم اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ ہمارا اگلا سوال گرامر ہے۔ گرامر میں ہم نے اسم صفت کو تلاش کر کے دائرہ لگانا ہے اور لکھنا ہے۔ پیارے بچوں، اسم صفت کسے کہتے ہیں؟ صفت جو ہوتی ہے وہ کسی کی خوبی یا خامی کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کا جو اوپر سوال لکھا ہوا ہے پہلے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اس کے بعد اس کی تعریف یہ لکھی ہوئی ہے۔ ایسے الفاظ جو کسی اسم کی، اسم مطلب کسی نام کی خوبی یا خامی کو ظاہر کریں، انہیں اسم صفت کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ جو صفت کا لفظ ہے یہ خوبی اور خامی دونوں میں آتا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ کسی کی اچھائی ہی بیان کی جا رہی ہے فقرے میں، نہیں، کسی کی برائی اگر بیان کی جا رہی ہے تو اس کو بھی صفت ہی کہیں گے۔ اب ہم اس کی مشق کریں گے تو پھر آپ کو اس کا باقی اندازہ ہو جائے گا۔ میرے پاس سرخ جوتے ہیں، اسم صفت اس میں کیا ہے؟ سرخ۔ ناصر ذہین طالب علم ہے، ذہانت جو ہے وہ اس کی خوبی ہے اور اس کو صفت کہیں گے۔ ناصر جو ہے وہ اسم ہے اور ذہانت اس کی صفت ہے۔ مینار اونچا ہے، مینار اونچا ہے، اونچا جو ہے وہ صفت ہے۔ احمد ہمیشہ سچ بولتا ہے، سچ بولنا احمد کی صفت ہے۔ پانچواں فقرہ ہے، کپڑے گندے ہیں۔ پیارے بچوں، جو جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا، کسی کی خوبی یا خامی دونوں کو صفت میں بولا جائے گا۔ کپڑے گندے ہونا بھی صفت ہے۔ صفت اس لیے کہ اس میں خوبی یا خامی دونوں کو ظاہر کرتی ہے۔ تو اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ صرف اچھائی ہی اسم صفت کے ساتھ اگر لفظ ہے کوئی، اس کی اچھائی ہی ہونا صرف وہ صفت نہیں ہے، بلکہ اچھائی یا برائی، خوبی یا خامی بھی اسم صفت کے ساتھ جو آئے وہ صفت ہی کہلاتی ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم اپنے سبق کی ڈائری کی طرف آتے ہیں۔ یہ ہے سبق نمبر 10، عنوان تھا کارگل کا شیر، اور آج 25 جون جمعرات کا دن ہے۔ آج کی جو ہماری ڈائری ہے وہ سوالات کے جوابات، واحد کے جمع، الفاظ کے متضاد، اسم صفت یاد کر کے آپ نے اپنے چھٹیوں کے کام میں لکھنے بھی ہیں۔ تو ٹھیک ہے بچوں، ابھی ہمارے سبق کا اختتام ہو رہا ہے، اب مجھے آپ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اگلے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔